Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. As you know, the campaign is a success already. It got funded in just 24 hours, but we don't want the Backers Club to stay exclusive. That's why we decided to introduce a new perk. We are calling it the Very Early Bird. And that's a direct quote from the source material. It just captures a very specific, I think very dangerous moment in the life of a new business. It's the sound of an entrepreneur, completely swept up in that dopamine rush of a viral launch. And they just impulsively add complexity to their business model to capture a little bit more capital. And unfortunately, we know exactly how that specific story ends. You fast forward 4 months, the project had completely collapsed. The funds were depleted, the supply chain was broken, and the backers, well, they were left with nothing but an empty mailbox and a vague apology. It creates this classic tragedy of the crowdfunding world. That massive, painful disconnect between the glamour of raising the money and the boring, gritty, unglamorous reality of actually shipping the box. It is a tragedy. But what if I told you that this disconnect isn't random? What if there's a structural, maybe even a psychological reason why some people ship on time and others just ghost their supporters? We're looking at a fascinating piece of scholarship today that argues exactly that. The paper is titled Still Waiting for Rewards: User Entrepreneurs' Reward Delivery Performance in Crowdfunding. And this is a really significant piece of work. It was published in Entrepreneurship Theory and Practice. For those of you who might not track academic rankings, that's an FT50 journal. In the business school world, that is the absolute gold standard. We're discussing high-level, rigorously peer-reviewed science here. It is, yeah. It's authored by a fantastic team, Pyayt P from the University of Texas at Arlington, along with Thomas H. Allison from Texas Christian University, Stephanie B. Escudero from Colorado State, and Smita Srivastava from Wichita State University. And I really want to say this clearly to everyone listening. Whether you're a long-time subscriber or this is your first time with us, please make the time to read this article. We've linked it in the show notes. It's just so thoughtfully crafted, it's insightful, and it's absolutely worth your attention. I agree. It's particularly valuable if you're, say, a young researcher or someone just starting to explore how to read academic literature. One of the hardest things to do in research is to find a gap, a place where nobody else is looking. And this paper is a masterclass in identifying a gap. If you look at the last 10 years of crowdfunding research, almost 90% of it is obsessed with fundraising. It's all about, how do I trick the algorithm? Or how do I write a perfect pitch to get the cash? Which makes sense, right? Because that is the exciting part. But this paper asks the question that actually matters to the economy and to the consumer. What happens after the confetti settles? They're looking exclusively at the post-campaign phase. So to just boil the core finding down into simple English for anyone new to this, the researchers looked at 2 types of people. First, you have user entrepreneurs. These are people who invented a product to solve their own personal problem, like a parent inventing a better baby bottle because their kid wouldn't eat. Then, second, you have market-driven entrepreneurs, people who looked at a spreadsheet, saw a gap in the market, and tried to fill it. The paper found that the user entrepreneurs are statistically much more likely to deliver rewards on time compared to the people just looking for a profit opportunity. It's a striking finding. And my position in our discussion today is that this paper really validates the power of intrinsic motivation. It proves that business is most efficient when it's deeply personal. It introduces this beautiful concept of stewardship. When a creator is solving a problem they've lived through, they aren't just a seller, they are a member of the community. And that internal drive, that economy, that's what gets the product shipped when the world falls apart. I think that's a lovely narrative, and there is truth to it. But I'm going to push back on the simplicity of it. I want us to really look at the methodology here. We are talking about inferring the psychological state of a human being, their motivation, based purely on the text they wrote in a marketing campaign. There's a lot of nuance there. Plus, the paper found something quite surprising about greed, about extrinsic motivation, that I don't think we should just gloss over. I welcome the skepticism. Let's start with the theoretical foundation, because these authors didn't just guess. They anchored their entire study in self-determination theory, or SDT. Right.
which is essentially the granddaddy of psychological motivation theories. Exactly. SDT posits that we have two main types of fuel. You have intrinsic motivation, which is when you do something because the activity itself is rewarding. You build the chair because you just enjoy building chairs. And then there's extrinsic motivation, where you do something for a separable outcome, money, fame, or maybe just to avoid getting yelled at. The authors argue, and their data supports this, that user entrepreneurs are powered almost entirely by that first type, intrinsic motivation. The way they established this was really interesting. They started with a qualitative phase. They read, nearly 1,500 updates from 200 different campaigns just to get a sense of the voice of these creators. And the difference in that voice is just palpable. They quote one entrepreneur who created a hammock product called Rahatnook. The founder said, "I tied a few pieces of fabric together. It was born out of the need." That is the essence of the user entrepreneur. They aren't talking about market share or exit strategies. They're talking about solving a pain point they physically felt. STT says this satisfies three psychological needs: autonomy, competence, and relatedness. Okay, let's break those down gently for the listeners, because they're really crucial to understanding why these people ship on time. Sure. So autonomy is the feeling that you are doing this because you want to. When the supply chain collapses, the autonomous founder keeps going because they want to solve the puzzle. The extrinsic founder, they look at the shrinking margins and think, this isn't what I signed up for. Competence is the joy of mastery, of actually figuring out how to manufacture the widget. But relatedness is the big one. It's that social bond with the backers. The paper calls the backers fellow sufferers. I love that phrase, fellow sufferers. I'm inviting them to the back brace because I have chronic pain. And you back my project because you have chronic pain. I feel a moral obligation to you. It stops being a transaction and it starts being a relationship. That's stewardship. It is a compelling psychological profile. But here's where I want to introduce some texture to the argument. The paper sort of sets up this binary where intrinsic is the hero and extrinsic is the villain. They hypothesize that extrinsic motivation, caring about the money, the fame, that very early bird tier, would negatively impact delivery performance. Which makes intuitive sense. I mean, if you're only in it for the cash, once the cash is in the bank, your motivation to do the hard work should just evaporate. It makes intuitive sense, but the data didn't fully support it. And this is why we do research instead of just relying on intuition. When they ran the numbers, the relationship between extrinsic motivation and poor delivery performance was not statistically significant. The p-value was 0.120. So in academic terms, that means we can't say for sure that greed hurts delivery. It suggests that wanting to make money doesn't automatically make you a bad entrepreneur who ghosts their backers. I see why you'd latch onto that, but I read that result a little differently. If you look at the mediation analysis the authors performed, the study proves that being a user entrepreneur indirectly improves delivery, specifically through the pathway of intrinsic motivation. So the mechanism that works is the internal drive. The fact that extrinsic motivation didn't statistically tank the project, well, it just means it's neutral. It's dead weight. It doesn't help you ship, but it might not actively stop you. Intrinsic motivation is the fuel. I will grant you the fuel argument, but I think we need to be careful about how we identify that fuel. And this brings us to the methodology, which I think is fascinating for any budding researchers listening. They used diction software. Computer-aided text analysis. Yeah, it's becoming a staple in modern management research. It is. But let's just explain what it actually does. They took the About sections and the campaign descriptions from 322 Kickstarter campaigns. They fed this text into the software, which looks for specific word lists associated with things like cognition, tenacity, and satisfaction. It essentially counts words to create a score for intrinsic versus extrinsic motivation. But they didn't just use a generic setting. I think we have to give the authors credit here. They built a custom dictionary based on Amabile's work preference inventory, which is a validated psychological scale. And then they had that custom dictionary validated by expert raters. They went to great lengths to ensure they weren't just catching buzzwords. Oh, they did the work, absolutely. The rigor is there. But I always worry about the gap between what someone writes and what someone feels. If an entrepreneur writes, "I am so passionate about solving this problem," the software codes that as intrinsic. If another writes, "We aim to be the market leader," it codes as extrinsic.
My question is, are we measuring their psychological state or are we measuring their copywriting skills? I mean, a savvy non-user capitalist knows that backers love a sob story. They might fake the user narrative just to get the money. That is the cynical view, and I understand it. But if that were true, if it were all just storytelling, why would it correlate so strongly with the actual shipping dates? You can fake the story, but you can't fake the timestamp on a delivery confirmation. The algorithm identified people who sounded like user entrepreneurs, and those specific people actually performed better operationally. That link suggests the text is a valid proxy for the mindset. That is probably your strongest point. The outcome validates the input. And we have to talk about the context of that outcome because the data set they used is, well, it's special. They used data from 2021. Which was just a brilliant experimental condition, honestly. It was a trial by fire. 2021 was a year of supply chain hell. We all remember it. Shipping container prices went from, $2,000 to $20,000. Factories were shutting down randomly due to health protocols. Components were impossible to find. Exactly. It was the ultimate stress test. In a normal year, let's say 2015, an extrinsically motivated person could just pay a third-party logistics firm to handle everything, and they'd look just as competent as the user entrepreneur. But in 2021, money couldn't solve the problem. You couldn't just pay your way out of a global port congestion. You needed resilience. You needed what the authors call cognitive flexibility. That term stood out to me in the discussion section. Cognitive flexibility. So when a user entrepreneur hits a wall, say the factory can't source the specific plastic for their widget, they don't just throw up their hands. Because they understand the problem so deeply, they can pivot. They can say, okay, we can't use that plastic, but I know from my own experience that this material will also solve the user's pain. The market scanner doesn't have that depth of knowledge. They just see a broken contract. So you're arguing that user entrepreneurship isn't just about caring more. It's about having a domain-specific knowledge that allows for better improvisation? Precisely. It's the difference between a chef and a line cook. The chef understands why the flavors work, so if an ingredient is missing, they can substitute. The line cook just follows the recipe, and if the recipe fails, they're stuck. User entrepreneurs are the chefs of the product world. I like that analogy. And it does explain why the user variable remains significant even after they controlled for team size, funding amount, and prior experience. It wasn't just that they ran smaller, easier projects. Even big user projects shipped faster. Although we should clarify faster. The dependent variable reward delivery performance had to be log transformed because it was so skewed. In crowdfunding, almost everyone is late. Late is the default setting for the industry. It is. True. But the user entrepreneurs were significantly less late. They were closer to their promise. And in the trust economy of Kickstarter, that difference is everything. So let's look at the implications of this. The paper talks about control motivation versus autonomous motivation. They suggest that extrinsic motivation creates a transactional mindset. Yeah. The cost-benefit analysis. They argue that extrinsically motivated people focus on the exchange. I give you a perk, you give me cash. Once the cash is received, the transaction feels psychologically complete to them. The delivery is just a chore. But again, I want to circle back to the nuance I mentioned earlier. The lack of a strong negative correlation for extrinsic motivation suggests that we shouldn't demonize the profit motive entirely. You can be greedy and competent. Well, I'm not demonizing profit. I'm demonizing the prioritization of profit over product. The paper warns about the temptation to overpromise. Extrinsic motivation drives founders to promise impossible delivery dates just to close the sale. Intrinsic motivation keeps them grounded in reality. A user entrepreneur knows how hard it is to make the prototype because they made the first one in their garage with their own hands. They are less likely to lie about the timeline because they respect the complexity of the object. That is fair. So let's bring this down to earth for our listeners. We have academics, we have practitioners, we have backers. What are the key takeaways? For the academics listening, I think the big takeaway is methodology. This paper proves that you can use CATA, computer-aided text analysis, to do serious, peer-reviewed psychological research. It opens the door to analyzing tens of thousands of campaigns without needing to survey a single person.
It transforms the internet into a laboratory. It allows us to ask these big questions about human behavior using the digital footprint we all leave behind. And for the practitioners, specifically the backers, the people putting down their credit cards, is there a heuristic here? How do they use this finding to avoid getting burned? It really serves as a literacy test. When you're reading a campaign page, I want you to ignore the flashy video for a second. Read the story section. Look for I statements. Look for the origin of the idea. Are they saying, "We saw a gap in the market"? That might be a red flag regarding delivery time. Are they saying, "I was frustrated because I couldn't find a solution for my own problem, so I built this"? That is a green flag. You're looking for the fellow sufferer narrative. Yes. Look for words like struggled, crafted, my need, frustrated. You want to back the person who is solving their own problem because they will solve yours as a byproduct. I think there's also a massive lesson here for the platforms, for Kickstarter, for Indiegogo. They're currently optimizing their algorithms for projects we love based often on visual polish or marketing hit, essentially on fundraising potential. They're optimizing for the click. Exactly. But if they want to survive long term, they need to optimize for trust. They should be algorithmically identifying these user entrepreneurs using the same text analysis as paper used and boosting them, because those are the projects that will actually deliver. Every time a market opportunity project fails to ship, a backer leaves the platform forever. User entrepreneurs are the immune system of the crowdfunding ecosystem. That is a profound point. The platforms are incentivizing the launch, but they die by the fulfillment. Promoting user entrepreneurs is essentially risk management for the entire industry. Long term. We're looking at a snapshot in time. A user entrepreneur launches a product to solve their own problem. Great, they succeed. 2 years later, they launch version 2.0. Are they still a user entrepreneur, or are they now a business person protecting a revenue stream? That's the selling out question. Does success erode intrinsic motivation? Exactly. Or does the stewardship deepen because now they have a community? I suspect the advantage might diminish over time. I mean, once you have a payroll and investors and quarterly targets, you eventually become the non-user, whether you want to or not. I would argue the imprint remains. The paper references the concept of imprinting, that the initial conditions of the founding shaped the culture for a long, long time. If you start with a culture of, "we are solving our problem," that might insulate you against the corporate rot longer than a company that started just to make a buck. Another variable I'd love to see tested is the crisis condition. This data was from 2021. If we ran this study on 2024 data, where supply chains are smoother, does the user advantage disappear? Maybe in a stable world, the ruthless capitalist is actually more efficient because they're better at cost cutting. I doubt the advantage disappears, but the gap might narrow. Resilience shines in a storm. In calm waters, maybe efficiency takes the lead. But even then, I'd rather buy from the person who cares about the product quality, not just the margin. Fair enough. The paper forces us to rethink the Homo economicus model, the idea that we are all just rational profit maximizers. It suggests that the most rational business strategy might actually be emotional investment. It validates that business is personal. The boring work of fulfillment, packing boxes, answering emails, dealing with customs, it requires a fuel that money can't buy. And that fuel's caring. And for the academics listening, it's a reminder that the story matters. How an entrepreneur frames their journey isn't just marketing fluff. It is a signal of their operational DNA. We've covered a lot of ground today. Once again, the paper is still waiting for rewards. User entrepreneurs reward delivery performance in crowdfunding. Published in Entrepreneurship Theory and Practice. It is a dense read, but if you're interested in the intersection of psychology, logistics, and entrepreneurship, it is absolutely worth your time. For the user entrepreneurs out there listening who are currently taped up in boxes trying to get your product out the door, keep going. The data says your frustration is actually your competitive advantage. And for the backers, read the text, not just the perks. Thank you for joining us for this discussion. We hope it gave you something to think about. We'll see you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের একটা শিরোনাম ছিল প্রজেক্টের বিলম্ব কিকস্টার্টারের সমর্থকদের হতাশ করে। ক্রাউডফান্ডিংয়ের জগতে এটা একটা ভীষণ পরিচিত দৃশ্য, তাই না? একদম। কোনো একটা দারুণ আইডিয়া দেখে হয়তো একটা নতুন স্মার্ট ওয়াচ বা একটা বোর্ড গেম আমরা টাকা দিয়ে দিই, আর তারপর শুরু হয় অপেক্ষা। হ্যাঁ, মাসের পর মাস, কখনো কখনো বছরের পর বছর শুধু আপডেটের জন্য অপেক্ষা করা। এই হতাশাটা মানে যারা এসব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেন তারা সবাই বোঝেন। ঠিক। আর আমরা তো সাধারণত সাফল্যের গল্পগুলোই শুনি, কত $1 মিলিয়ন তোলা হলো, কত হাজার সমর্থক। কিন্তু টাকাটা তোলার পর কি হয়, মানে সেই উৎপাদনের দীর্ঘ আর জটিল প্রক্রিয়াটা, এই দিকটা নিয়ে খুব কমই কথা হয়। আর সত্যিটা হলো বেশিরভাগ ক্যাম্পেইনই সময় মতো তাদের কথা রাখতে পারে না। আর ঠিক এই যে স্বল্প আলোচিত পোস্ট ক্যাম্পেইন পর্বটা, এটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়। আমাদের এই পুরো আলোচনাটা কিন্তু একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়েছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস জার্নালে। যারা গবেষণার জগতের খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন যে এটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের মতে বিশ্বের সেরা 50টা বিজনেস রিসার্চ জার্নালের একটা, মানে খুবই সম্মানজনক একটা জায়গা। এর লেখকরা হলেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটনের পায়েত পি, টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটির টমাস এইচ অ্যালিসন, কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির স্টেফানি বি এস্কুডেরো আর উইচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটির স্মিতা শ্রীবাস্তব। আর যারা আমাদের মতো এসব বিষয় নিয়ে আরও গভীরে যেতে ভালোবাসেন তাদের জন্য একটা অনুরোধ থাকবে, দয়া করে সময় বের করে এই প্রবন্ধটা পড়বেন। এটা প্রকাশের আগে কিন্তু অন্য বিশেষজ্ঞরা এর সবকিছু যাচাই করেছেন, যাকে বলে পিয়ার রিভিউ। লিংক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। অসাধারণ একটা কাজ। আর এই গবেষণার মূল প্রশ্নটা খুব সহজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কি সেটা? কেন কিছু উদ্যোক্তা অন্যদের চেয়ে সময় মতো তাদের পুরস্কার বা পণ্য সরবরাহ করতে বেশি সফল হন? আর উত্তরটা খুব মজার। লেখকরা বলছেন এর উত্তর লুকিয়ে আছে উদ্যোক্তা কেন ব্যবসাটা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে। ও, তার মানে মোটিভেশন। ঠিক। তারা 2 ধরনের উদ্যোক্তার কথা বলছেন। এক, ইউজার এন্টারপ্রেনার, যারা নিজেদের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু একটা তৈরি করেন। আর 2, নন ইউজার এন্টারপ্রেনার, যারা বাজারে একটা সুযোগ দেখে ব্যবসায় নামেন। একদম। আর প্রবন্ধটার মূল কথা হলো এই ইউজার এন্টারপ্রেনাররা সময় মতো ডেলিভারি দেওয়ার কাজটা অনেক ভালোভাবে পারেন, আর এর পেছনের কারণটাই হলো তাদের প্রেরণা। বেশ, চলুন ব্যাপারটা একটু ভেঙে দেখা যাক। মানে একজন উদ্যোক্তা ইউজার নাকি নন ইউজার, সেটার সাথে তার কাজ শেষ করার ক্ষমতার সম্পর্কটা কি? এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটা কি? এর পেছনে আছে সেলফ ডিটারমিনেশন থিওরি বা সংক্ষেপে SDT। এই তত্ত্বটা আমাদের কাজের পেছনে 2 ধরনের চালিকা শক্তি নিয়ে কথা বলে। আচ্ছা। প্রথমটা হলো ইন্ট্রিনজিক মোটিভেশন, মানে অন্তর্নিহিত প্রেরণা। কাজটা করার মধ্যেই যে আনন্দটা পাওয়া যায়, ধরুন কোনো শখের কাজ করা বা একটা পাজল মেলানো। ইউজার এন্টারপ্রেনার্সদের ক্ষেত্রে এটা হলো এমন একটা সমস্যা সমাধানের তীব্র ইচ্ছা যা নিয়ে তারা ব্যক্তিগতভাবে ভুক্তভোগী, আর সেই সমাধানটা তারা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে চান। তাদের কাছে কাজটাই পুরস্কার। কিন্তু ব্যবসার জগতে তো শুধু ভেতরের আনন্দ দিয়ে চলে না, বাহ্যিক প্রেরণা মানে টাকা বা স্বীকৃতির ইচ্ছা, এটাই তো ব্যবসার মূল চালিকা শক্তি হওয়ার কথা, তাই না? খুব ভালো একটা প্রশ্ন। আর এখানেই দ্বিতীয় চালিকা শক্তিটার কথা আসে, এক্সট্রিনজিক মোটিভেশন বা বাহ্যিক প্রেরণা, মানে কোনো বাইরের পুরস্কারের জন্য কাজ করা, টাকা, খ্যাতি, সামাজিক স্বীকৃতি। আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যবসার জন্য এটা জরুরি। আচ্ছা। গবেষকরা বলছেন নন ইউজার এন্টারপ্রেনার্সদের মধ্যে এই ধরনের প্রেরণাটাই বেশি দেখা যায়। তাদের লক্ষ্য থাকে বাজারে একটা সুযোগ কাজে লাগিয়ে লাভ করা। এতে ভুল কিছু নেই। এখানেই ব্যাপারটা সত্যি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তাহলে গবেষকদের মূল ধারণাটা হলো ইউজার এন্টারপ্রেনাররা এই ভেতরের আগুন মানে অন্তর্নিহিত প্রেরণা দিয়ে বেশি চালিত হন। হ্যাঁ। আর এই প্রেরণায় তাদের পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের মতো কঠিন আর মানে প্রায়শই নিরস পর্বেও ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে। ঠিক। অন্যদিকে নন ইউজার এন্টারপ্রেনাররা, যারা হয়তো টাকা বা খ্যাতির মতো বাহ্যিক লক্ষ্য দিয়ে চালিত, তাদের মূল লক্ষ্য টাকা তোলা, সেটা পূরণ হওয়ার পর হয়তো এই কঠিন কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। তার মানে
তাদের হাইপোথিসিসটা ছিল যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা ডেলিভারিকে সাহায্য করে আর বাহ্যিক প্রেরণা বাধা দেয়। একদম, এই প্রেরণাগুলোই ইউজার এন্টারপ্রেনার হওয়া আর সময় মতো ডেলিভারি দেওয়ার মধ্যে একটা সেতুর মতো কাজ করে। মানে ইউজার এন্টারপ্রেনাররা যে ভালো পারফর্ম করেন তার কারণ হলো তাদের এই বিশেষ ধরনের মোটিভেশন। এটা তো বেশ বড় একটা দাবি। তারা এটা পরীক্ষা করলেন কিভাবে? মানে কিকস্টার্টারের একটা পাতা থেকে প্রেরণার মতো একটা বিমূর্ত জিনিস মাপা, এটা কিভাবে সম্ভব? বেশ জটিল মনে হচ্ছে। এখানেই তো মজাটা। তাদের গবেষণা পদ্ধতিটা হলো মিশ্র পদ্ধতি। এটা অনেকটা গোয়েন্দা আর ডেটা সায়েন্টিস্ট দুটোই হওয়ার মতো। ইন্টারেস্টিং। প্রথমে তারা গোয়েন্দার ভূমিকা নিয়েছেন। 200টা সফল ক্যাম্পেইনের প্রায় 1,500 প্রজেক্ট আপডেট তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝা যে উদ্যোক্তারা সমর্থকদের সাথে কিভাবে কথা বলেন, তাদের ভাষার ধরনটা কি। অর্থাৎ তারা ভাষার মধ্যে লুকানো সংকেত খুঁজছিলেন, কথার আড়ালের কথা বোঝার চেষ্টা। ঠিক তাই। তারা এমন শব্দ বা বাক্য খুঁজেছেন যা স্বায়ত্তশাসন, দক্ষতা আর আবেগের মতো বিষয় প্রকাশ করে, যা কিনা অন্তর্নিহিত প্রেরণার লক্ষণ। যেমন ধরুন, একজন লিখছেন, এই নকশাটা নিখুঁত করতে গিয়ে রাতের পর রাত জেগেছি, কারণ এটা আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। অথবা এই পুরস্কারগুলো তৈরি করতে আমাদের যেমন আনন্দ হয়েছে। এটা পরিষ্কারভাবে ভেতরের প্রেরণা। আচ্ছা। এর বিপরীতে তারা লাভ, সুনাম, প্রতিযোগিতার মতো বাহ্যিক প্রেরণার শব্দ খুঁজেছেন। যেমন অন্য একজন লিখছেন, আমাদের সময় মতো ডেলিভারি দিতেই হবে, না হলে আমাদের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বোঝা গেল, এটা বাহ্যিক প্রেরণার লক্ষণ। হ্যাঁ, এই গুণগত বিশ্লেষণটা তাদের তত্ত্বের জন্য একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। দারুণ। তাহলে গোয়েন্দার মতো খুঁটিয়ে পড়ে তারা কিছু প্যাটার্ন পেলেন, কিন্তু কিছু উদাহরণ থেকে তো একটা সার্বিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এই ধারণাগুলোকে শক্ত তথ্যের উপর দাঁড় করানোর জন্য তারা ডেটা সায়েন্টিস্টের ভূমিকায় কিভাবে এলেন? চমৎকার প্রশ্ন। এখানেই পরিমাণগত বা সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণটা আসে। এরপর তারা 2021 সালের 322টা ক্যাম্পেইনের উপর এই বিশ্লেষণটা করেছেন। এখানে তারা কয়েকটা মূল জিনিস মেপেছেন। যেমন একজন উদ্যোক্তা ইউজার নাকি নন ইউজার, এটা তারা বের করেছেন ক্যাম্পেইনের আমাদের সম্পর্কে বা অ্যাবাউট আস অংশটা পড়ে। ভাবুন তো, দুজন ঘড়ি নির্মাতা। আচ্ছা। একজনের গল্প শুরু হচ্ছে, আমি হতাশ ছিলাম কারণ বাজারে এমন কোনো ঘড়ি পাচ্ছিলাম না যা একই সাথে সুন্দর এবং টেকসই। ইনি একজন ইউজার এন্টারপ্রেনার। আর আরেকজনের গল্পটা এমন, আমরা সমীক্ষা করে দেখলাম যে তরুণদের মধ্যে ভিনটেজ ঘড়ির একটা বড় বাজার তৈরি হয়েছে। ইনি নন ইউজার। বোঝা গেল। কিন্তু প্রেরণা কিভাবে মাপলেন? এটা তো আরো কঠিন। একটা সফটওয়্যার দিয়ে মানুষের ভেতরের প্রেরণা মাপা হচ্ছে। এটা কি একটু বেশি সরলীকরণ হয়ে গেল না? লেখকদের ভাষা তো অনেক জটিল হতে পারে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, আর গবেষকরা এই বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন। তারা এখানে খুব দারুণ একটা বুদ্ধি বের করেছেন। তারা ডিকশন নামে একটা সফটওয়্যারকে প্রশিক্ষিত করেছেন। হ্যাঁ, অনেকটা কুকুরকে নতুন কৌশল শেখানোর মতো। তারা সফটওয়্যারটিকে তাদের গুণগত গবেষণা আর প্রতিষ্ঠিত মনস্তাত্ত্বিক স্কেল থেকে পাওয়া জ্ঞান দিয়ে শিখিয়েছেন কোন শব্দগুলো ভেতরের আবেগ প্রকাশ করে, যেমন স্বপ্ন, আনন্দ, চ্যালেঞ্জ, আর কোনগুলো বাইরের পুরস্কারের কথা বলে, যেমন লাভ, বাজার, সুনাম। এরপর সফটওয়্যারটা হাজার হাজার প্রজেক্ট আপডেট করে প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে 2টো স্কোর দিয়েছে, একটা অন্তর্নিহিত প্রেরণার, অন্যটা বাহ্যিক প্রেরণার। এটা হয়তো 100% নিখুঁত নয়, কিন্তু অনেক বড় ডেটাসেটের উপর প্রয়োগ করার জন্য এটা একটা শক্তিশালী আর বস্তুনিষ্ঠ উপায়। বোঝা গেল। আর পারফরম্যান্স বা ডেলিভারি সময়ানুবর্তিতা? ওটা তুলনামূলকভাবে সহজ। তারা শুধু প্রতিশ্রুত ডেলিভারির তারিখ আর প্রকৃত শিপিংয়ের ঘোষণার তারিখের মধ্যে দিনের পার্থক্য গুনেছেন। তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে কে সময় মতো কাজ করেছে আর কে কতটা দেরি করেছে। তাহলে এই সব গোয়েন্দাগিরি আর ডেটা বিশ্লেষণের পর ফলাফল কি দাঁড়ালো? ডেটা কি তাদের তত্ত্বকে সমর্থন করেছে? মূলত হ্যাঁ, তবে একটা বেশ আশ্চর্যজনক মোড় আছে। প্রথমত, তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী ইউজার এন্টারপ্রেনারদের মধ্যে সত্যি অন্তর্নিহিত প্রেরণা অনেক বেশি আর বাহ্যিক প্রেরণা কম পাওয়া গেছে। তাদের প্রথম ধারণাটা খেটে গেছে। আর দ্বিতীয়টা, মানে অন্তর্নিহিত প্রেরণার সাথে সময়মতো ডেলিভারির সম্পর্ক? সেটাও প্রমাণিত।
ডেটা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে যাদের মধ্যে উচ্চ অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে তারা সত্যিই অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সময়নিষ্ঠ। এটাই ছিল মূল সংযোগ। 1 মিনিট, আমি ভেবেছিলাম টাকার লোভ হয়তো কাজের গতি কমিয়ে দেবে, মানে টাকা পেয়ে গেলে আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু আপনি বলছেন একটা আশ্চর্যজনক মোড় আছে, সেটা কি? আসল মোড়টা হল বাহ্যিক প্রেরণার সংক্রান্ত ফলাফল। গবেষকরা ধারণা করেছিলেন যে বাহ্যিক প্রেরণা মানে অর্থ বা খ্যাতির লোভ হয়তো ডেলিভারিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু ডেটা বিশ্লেষণে দেখা গেল বাহ্যিক প্রেরণার ডেলিভারির ওপর কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাবই নেই। বলেন কি? হ্যাঁ, এর মানে এমনটা নয় যে অর্থ দিয়ে অনুপ্রাণিত হওয়াটা তাদের ডেলিভারিতে খারাপ করেছে, বরং এটা তাদের ভালো করতেও আলাদাভাবে সাহায্য করেনি। এর কোনো প্রভাবই ছিল না। বাহ, এটা তো আমার ধারণার পুরোপুরি উল্টো। তার মানে কি এই যে টাকা বা খ্যাতির চিন্তা উদ্যোক্তাদের ভালো বা খারাপ কোনো দিকেই ঠেলে দেয় না, এটা যেন একটা নিষ্ক্রিয় শক্তি। ঠিক এই পয়েন্টটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং। গল্পটা এমন নয় যে অর্থকেন্দ্রিক হওয়াটা খারাপ, বরং আবেগের দ্বারা চালিত হওয়াটা এই নির্দিষ্ট কঠিন কাজের জন্য বিশেষভাবে ভালো। আচ্ছা, টাকা তোলার জন্য হয়তো বাহ্যিক প্রেরণা, বাজারের কথা বলা, লাভের সম্ভাবনা দেখানো, এগুলো খুব কাজে দেয়। কিন্তু যখন উৎপাদনের কঠিন পর্বটা আসে, যখন সাপ্লাই চেনে সমস্যা হয়, পণ্য ডিফেক্টিভ হয়, তখন শুধু ভেতরের আগুনটাই লেগে থাকতে সাহায্য করে। বাহ্যিক প্রেরণা তখন যথেষ্ট নয়। যদি আমরা এটিকে একটা বৃহত্তর চিত্রের সাথে সংযুক্ত করি তাহলে কি দাঁড়ায়? তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে টাকা তোলার জন্য যে দক্ষতা আর প্রেরণার প্রয়োজন, একটা পণ্য তৈরি করে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রেরণা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্রাউড ফান্ডিং যাত্রার দুটো আলাদা অধ্যায়। একদম। আর দ্বিতীয় অধ্যায়টি ভালোভাবে শেষ করার চাবিকাঠি হলো এই অন্তর্নিহিত প্রেরণা। এই গবেষণা থেকে একাডেমিক এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি হতে পারে? একাডেমিকদের জন্য, বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে নতুন, এই গবেষণাটি ক্রাউড ফান্ডিংয়ের প্রায় অনাবিষ্কৃত পোস্ট ক্যাম্পেইন জগতের দরজা খুলে দিয়েছে। এটি শুধু তৌহিদ সংগ্রহের সাফল্যের বাইরেও দেখার জন্য একটা জোরালো আহ্বান। আর পদ্ধতিগতভাবেও তো এটা দারুণ। হ্যাঁ, গুণগত অন্তর্দৃষ্টির সাথে পরিমাণগত বিশ্লেষণকে কিভাবে নিখুঁতভাবে একত্রিত করতে হয় তারও একটা সুন্দর উদাহরণ এটা। আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য, যারা হয়তো কিকস্টার্টারে কোনো প্রজেক্টে টাকা দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য বার্তাটা খুব স্পষ্ট আর কার্যকরী। পরের বার কোনো প্রকল্পে সমর্থন করার আগে শুধু পণ্যটার ঝকঝকে ছবি না দেখে উদ্যোক্তার গল্পটা পড়ুন, তার ভাষা খেয়াল করুন। কি খুঁজবো সেখানে? দেখুন, গল্পটা কি এমন কারোর মতো শোনাচ্ছে যিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করা কোনো সমস্যা সমাধানে মগ্ন? তিনি কি নিজের আবেগ, চ্যালেঞ্জ আর শেখার কথা বলছেন? যদি তাই হয়, তবে এটা একটা খুব ভালো লক্ষণ যে তিনি শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবেন। আর প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য তো এখানে একটা শিক্ষা আছে। অবশ্যই। কিকস্টার্টারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সম্ভবত এই ধরনের প্রকল্পগুলোকে, যেখানে নির্মাতার ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত, তাদের আরও বেশি প্রচার করা উচিত। এতে পুরো ব্যবস্থার উপর মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। এই আলোচনা শেষে আমার মাথায় দুটো প্রশ্ন ঘুরছে, একটা ভবিষ্যতের জন্য আর একটা বর্তমানের জন্য। বলুন। এই গবেষণাটা ডেলিভারির সময়ানুবর্তিতা মেপেছে, কিন্তু পণ্যের গুণমান সম্পর্কে কি বলা যায়? যে অন্তর্নিহিত প্রেরণার সময় মতো ডেলিভারি নিশ্চিত করে, সেই একই প্রেরণা কি আরও ভালো মানের পণ্য তৈরিতেও সাহায্য করে? দারুণ প্রশ্ন। নাকি এমনও হতে পারে যে ইউজার এন্টারপ্রেনররা মাঝে মাঝে তাদের মূল ধারণার প্রতি এতটাই আচ্ছন্ন থাকেন যে তারা সমর্থকদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপেক্ষা করেন আর একটা নিখুঁত কিন্তু ব্যবহারিক নয় এমন পণ্য তৈরি করেন? এটি একটি দুর্দান্ত প্রশ্ন, আর ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্তর্নিহিত প্রেরণা হয়তো অধ্যবসায় বাড়ায়, কিন্তু তা কি খোলা মন বা নমনীয়তার নিশ্চয়তা দেয়? এটা আমরা এখনো জানি না। আমার নিজেরই একটা অভিজ্ঞতা আছে। আমি একবার একটা বোর্ডিং গেমে টাকা দিয়েছিলাম। নির্মাতার প্রতিটি আপডেট ছিল গেমটা বানানোর আনন্দ আর ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে। প্রজেক্টটা 6 মাস দেরি হয়েছিল, কিন্তু শেষে যা পেয়েছিলাম তা ছিল অসাধারণ। এই গবেষণাটা পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম কেন আমি অধৈর্য হইনি।
তার আবেগটা আমার মধ্যেও চলে এসেছিল। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা ভাবাচ্ছে, সবার ক্ষেত্রে কি এমন হয়? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আজকের প্রযুক্তি নিয়ে। আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর যুগে কিকস্টার্টারের মতো কোনো প্ল্যাটফর্ম কি এমন একটা টুল তৈরি করতে পারে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা ক্যাম্পেইনের লেখা বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত প্রেরণা স্কোর বের করবে? ইন্টারেস্টিং চিন্তা। ভাবুন তো, ভবিষ্যতে কিকস্টার্টারে হয়তো একটা ট্রাস্ট স্কোর বা বিশ্বাসযোগ্যতার মিটার থাকবে। আপনি কোনো প্রজেক্টে ক্লিক করার সাথে সাথে একটা এআই উদ্যোক্তার লেখা বিশ্লেষণ করে বলে দেবে এই নির্মাতার কথাগুলো আবেগে পূর্ণ, সময় মতো ডেলিভারি পাওয়ার সম্ভাবনা 85%। যদি এমনটা হয়? হ্যাঁ, যদি এমনটা হয় তাহলে সেটি এই ব্যবস্থার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? এটা কি বিনিয়োগকারীদের জন্য দারুণ হবে, নাকি উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে ফেলবে, তাদের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে কথা বলতে বাধ্য করবে? এটা সত্যি একটা ভাবনার বিষয়। হ্যাঁ। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, आपने ऑनलाइन एक बहुत ही अनोखे प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए। शायद एक ऐसा स्मार्ट बैग जो खुद चार्ज होता है, या फिर एक खास तरह की कॉफी बनाने वाली मशीन। आप महीनों तक, मतलब बहुत उत्साह से इंतजार करते हैं। वादा किया गया डिलीवरी का महीना आता है और कुछ नहीं होता। एक और महीना बीत जाता है, आप कैंपेन पेज पर कमेंट्स देखते हैं और वहां आप जैसे ही कई लोग हैं जो पूछ रहे हैं हमारा रिवॉर्ड कहाँ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे बहुत सटीक तरह से कहा था, प्रोजेक्ट में देरी किकस्टार्टर के समर्थकों को नाराज करती है। और ये क्राउड फंडिंग की दुनिया में एक बहुत ही आम और सच कहूं तो निराशाजनक कहानी है। और यही कहानी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने वादे समय पर क्यों निभा पाते हैं, जबकि ज्यादातर पिछड़ जाते हैं। पैसा जुटाना तो बस आधा सफर है, असली चुनौती तो उस वादे को पूरा करने में है। इसी सवाल के दिल में उतरने की कोशिश की गई है एक बेहतरीन रिसर्च स्टडी में। आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये FT50 लिस्ट में शामिल एक टॉप जर्नल है। इस लेख का शीर्षक है स्टिल वेटिंग फॉर रिवॉर्ड्स, यूजर एंटरप्रेन्योर्स रिवॉर्ड डिलीवरी परफॉर्मेंस इन क्राउड फंडिंग। इसके लेखक हैं पायट P, थॉमस H एलिसन, स्टेफनी B एस्कुडेरो और स्मिता श्रीवास्तव। और हम चाहेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं वो इस लेख को जरूर पढ़ें, भले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। ये एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया और कठोरता से पीयर रिव्यू किया गया काम है। इसका लिंक शो नोट्स में है। अगर कोई एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नया है तो ये चर्चा उनके लिए बहुत दिलचस्प होगी। बिल्कुल। तो इस पेपर का सार क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में रिसर्चर्स ने पाया कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने खुद के किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जिन्हें यूजर एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, वे अपने वादे निभाने और समय पर रिवॉर्ड्स डिलीवर करने में दूसरों से बेहतर होते हैं। हाँ, और इसकी वजह कोई बाहरी इनाम या पैसा नहीं, बल्कि उनका अंदरूनी जुनून और प्रेरणा है। चलिए इस विचार को और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मोटिवेशन के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। इस पेपर की नींव एक थ्योरी पर आधारित है ना? हाँ, इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या SDT कहते हैं। ये थ्योरी प्रेरणा को दो हिस्सों में बांटती है। पहली है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसे करने में मजा आता है, आपको संतुष्टि मिलती है, जैसे कोई कलाकार जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग करता है। और दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरणा। बिल्कुल, जब आप कोई काम किसी बाहरी इनाम के लिए करते हैं, जैसे पैसा, शोहरत या पहचान। और ये दो तरह की प्रेरणाएं क्राउड फंडिंग करने वाले एंटरप्रेन्योर से कैसे जुड़ती हैं? रिसर्चर्स का तर्क है कि क्राउड फंडिंग में दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। पहले हैं यूजर एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद किसी समस्या का सामना किया और फिर उसके समाधान के लिए एक प्रोडक्ट बना दिया। उनकी कहानी शुरू होती है, मैं इस बात से बहुत परेशान था इसलिए मैंने ये बनाया। अच्छा, पर्सनल कहानी। हाँ। दूसरे हैं नॉन यूजर एंटरप्रेन्योर्स। ये वो है जो बाजार में एक मौका देखते हैं और फिर उस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। उनकी कहानी होती है, मैंने बाजार में एक गैप देखा और उसे भरने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया। तो थ्योरी ये है कि यूजर एंटरप्रेन्योर्स में आंतरिक प्रेरणा, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ज्यादा होती है,
वो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जुनूनी होते हैं और इसी जुनून की वजह से वो पैसे जुटाने के बाद भी रिवॉर्ड डिलीवरी जैसी मुश्किल प्रक्रिया में लगे रहते हैं। बिल्कुल। और इसके विपरीत जो सिर्फ बाहरी प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य पैसा जुटाना पूरा होते ही रिवॉर्ड डिलीवरी जैसा बिना मुनाफे वाला काम उनके लिए कम प्राथमिकता वाला हो जाता है। ये थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन किसी की प्रेरणा को वो भी सिर्फ उनके किकस्टार्टर पेज को पढ़कर मापा कैसे जा सकता है? एक नए रिसर्चर के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा। ये इस स्टडी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। उन्होंने 2 स्तरीय तरीका अपनाया। पहले एक क्वालिटेटिव स्टडी की। उन्होंने 200 कैंपेन के 1400 से ज्यादा अपडेट्स को पढ़ा और ये समझा कि एंटरप्रेन्योर्स अपने समर्थकों से कैसे बात करते हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने लिखा, हमें उम्मीद है कि आपको अपने रिवॉर्ड्स उतने ही पसंद आएंगे जितना हमें उन्हें बनाने में मजा आया। ये साफ तौर पर आंतरिक प्रेरणा दिखाता है। हाँ, मजा आया। वहीं दूसरी तरफ एक और ने लिखा, इस पॉइंट के बाद से मैं थोड़ा मुनाफा कमाना शुरू करूंगा। ये बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। यानी उन्होंने पहले शब्दों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझा और फिर उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटेटिव स्टडी की जिसमें 2021 के 322 सफल किकस्टार्टर कैंपेन का डेटा लिया। उन्होंने प्रेरणा को मापने के लिए कंटेंट एनालिसिस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने आंतरिक और बाहरी प्रेरणा से जुड़े शब्दों की डिक्शनरी बनाई। जैसे आंतरिक प्रेरणा के लिए जुनून, सपना, चुनौती, बनाना, और बाहरी प्रेरणा के लिए सफलता, मुनाफा, पहचान, इनाम। फिर एक सॉफ्टवेयर डिक्शन का उपयोग करके हर कैंपेन की भाषा को इन पैमानों पर स्कोर किया। और नतीजा क्या निकला? क्या ये थ्योरी आंकड़ों की कसौटी पे खरी उतरी? हाँ, काफी हद तक। और ये पाया कि एक यूजर एंटरप्रेन्योर्स वाकई अपनी भाषा में आंतरिक प्रेरणा वाले शब्द ज्यादा और बाहरी प्रेरणा वाले शब्द कम इस्तेमाल करते थे। 2, जिन एंटरप्रेन्योर्स का आंतरिक प्रेरणा का स्कोर ज्यादा था, उन्होंने सच में समय पर रिवॉर्ड्स डिलीवर किए। लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आई। ये साबित नहीं हो पाया कि बाहरी प्रेरणा का स्कोर ज्यादा होने से डिलीवरी परफॉर्मेंस खराब होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे से प्रेरित होना आपको खराब बनाता है, बल्कि ये है कि जुनून से प्रेरित होना आपको बेहतर बनाता है। असली ताकत आंतरिक प्रेरणा की मौजूदगी में है, न कि बाहरी प्रेरणा की गैर मौजूदगी में। आपने बिल्कुल सही समझा। विश्लेषण से ये साफ हुआ कि यूजर एंटरप्रेन्योर्स इसलिए बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी आंतरिक प्रेरणा ज्यादा होती है। यही वो असली मैकेनिज्म है जो उन्हें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाता रहता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो एकेडमिक दुनिया में नए हैं? शिक्षाविदों और नए रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि ये स्टडी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत थ्योरी जैसे एसडीटी को एक वास्तविक दुनिया की समस्या को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे टेक्स्ट एनालिसिस जैसे नई तरीकों से प्रेरणा जैसी जटिल चीजों को भी वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है। और आम लोगों के लिए, जैसे क्राउड फंडिंग में पैसा लगाने वालों के लिए, उनके लिए एक व्यवहारिक सलाह है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को फंड करने का सोचें तो सिर्फ प्रोडक्ट को न देखें, बनाने वाले की कहानी को भी समझें। क्या वो किसी व्यक्तिगत समस्या को जुनून के साथ हल कर रहा है? रिसर्च के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट में आपके रिवॉर्ड के समय पर मिलने की संभावना ज्यादा है। किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देकर अपने यूजर्स का भरोसा जीत सकते हैं। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जो ये रिसर्च हमारे लिए छोड़ जाती है? भविष्य में इस पर और क्या काम हो सकता है? जरूर। ये स्टडी हमें कुछ नए सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। पहला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ज़माने में क्या हम प्रेरणा को शब्दों की लिस्ट से भी बेहतर और ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं? ये तो बहुत रोमांचक दिशा है। दूसरा, इस स्टडी ने डिलीवरी के समय पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन रिवॉर्ड की गुणवत्ता का क्या? क्या आंतरिक प्रेरणा से बना प्रोडक्ट सिर्फ जल्दी नहीं बल्कि बेहतर भी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और आखिरी सवाल, क्या कोई एंटरप्रेन्योर एक ही समय में बहुत ज्यादा आंतरिक और बाहरी रूप से प्रेरित हो सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी सफलता पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो भविष्य की रिसर्च को दिशा देंगे। Her er et citat fra Financial Times. Projektforsinkelser gør Kickstarter støtter brede.
Og det kender du måske godt. Jeg gør i hvert fald. Jeg støttede engang et projekt, en smart kaffekop, der lovede guld og grønne skove. Opdateringerne var fulde af ord som markedsledende og profitpotentiale. Og ja, den blev et halvt år forsinket og var ærligt talt ret skuffende. Man sidder tilbage med den der frustration, ikke? Men det viser sig nu, at der kan være en dybere årsag til, hvorfor nogle iværksættere leverer til tiden, og andre ikke gør. Og nøglen ligger måske gemt i det sprog, de bruger. Præcis. Og den indsigt, den kommer altså fra en utrolig grundig akademisk artikel, som hele vores samtale i dag bygger på. Den hedder Still Waiting for Rewards. User Entrepreneurs Reward Delivery Performance in Crowdfunding. Den er skrevet af Pyayt P, Thomas H. Allison, Stephanie B. Escudero og Smita Srivastava. Og det, der er værd at bemærke her, det er, at den er publiceret i tidsskriftet Entrepreneurship Theory and Practice. Det er på den her anerkendte FT50-liste. Man kan ligesom kalde det en slags Michelin-guide til de absolut vigtigste tidsskrifter inden for erhvervsforskning. Og netop derfor vil vi også sige, uanset om du følger os fast eller ej, så brug venligst lidt tid på at læse den her artikel. Den er virkelig gennemtænkt, den er fagfællebedømt, og den giver et fantastisk indblik i, hvordan forskning kan belyse et helt konkret, praktisk problem. Vi har selvfølgelig lagt et link i shownoterne, men lad os komme til sagen. Kernespørgsmålet er jo, hvorfor er nogle iværksættere på platform som Kickstarter så meget bedre til at levere til tiden end andre? For at besvare det, så introducerer forskerne en virkelig vigtig skelning. De deler simpelthen iværksætterne op i 2 grupper. På den ene side har vi brugeriværksættere, altså folk, der skaber et produkt for at løse et problem, de selv har stået med. Og på den anden side har vi så de mere klassiske ikke-brugeriværksættere, dem, der har spottet et hul i markedet og udviklet et produkt for at fylde det. Okay, og her er, hvad jeg synes er det mest slående. Hovedkonklusionen er, at du næsten kan forudsige, om et projekt bliver forsinket, ikke ved at se på deres forretningsplan, men ved at læse deres personlige historie. Ved at afkode deres sprog. Artiklen argumenterer for, at den hemmelige ingrediens er deres motivation. Brugeriværksætterne er simpelthen markant bedre til at levere til tiden. Lige præcis. Og for at forstå hvorfor, så læner forskerne sig op af en stærk psykologisk teori. Den hedder selvbestemmelsesteori eller self-determination theory. Og det er altså her, det for alvor bliver interessant. Især hvis du selv er ved at starte din egen forskningsrejse og skal finde ud af, hvordan man kan måle noget så uhåndgribeligt som motivation. Fortæl mere, for umiddelbart lyder motivation som noget meget personligt og svært at sætte tal på. Det er det også, men teorien giver os et sprog for det. Den skelner grundlæggende mellem 2 typer motivation. Du har den indre motivation. Det er, når du gør noget for den iboende glæde ved selve aktiviteten. Du nyder udfordringen, du brænder for at løse problemet, fordi det betyder noget personligt for dig. Og så har du den ydre motivation. Den drives af eksterne belønninger. Penge, anerkendelse, status, at vinde en konkurrence. Okay, indre glæde versus ydre belønning. Det er til at forstå. Præcis. Og forskernes hypotese er så, at brugeriværksættere, altså dem, der løser deres eget problem, primært er drevet af den indre motivation. For dem er det at levere produktet den ultimate tilfredsstillelse. Det er beviset på, at de har løst det problem, der plagede dem i første omgang. De har en personlig mission. Ikke brugeriværksættere kan sagtens også have passion, men deres drivkraft er i højere grad koblet til de ydre belønninger, som succes på markedet giver. Det er en elegant teori, men en ting er jo at have en teori, en anden er at bevise den. De sendte vel ikke bare et spørgeskema ud, hvor de spurgte, er du mest drevet af indre eller ydre motivation? Nej, slet ikke. Og det er her, deres metode bliver virkelig kreativ. De bruger en mixed method-tilgang, som kombinerer det bedste fra 2 verdener for at få et meget rigere billede af virkeligheden. Først lavede de en kvalitativ analyse, altså den fortolkende del. De læste intet mindre end 1493 projektopdateringer fra 200 forskellige Kickstarter-kampagner. Hold da op. 1493 opdateringer. Det er jo næsten som at være sproglig detektiv. Hvad ledte de efter? De ledte efter mønster i sproget. Hvordan kommunikerer iværksætterne om deres projekt? Og de fandt meget klare spor af de 2 motivationstyper. For eksempel en sætning som, uden støtten fra folk som jer, vil vi ikke have været i stand til at bringe dette projekt til live. Den peger tydeligt på indre motivation. Fokus er på fællesskabet, på relationerne og den fællesskabelsesproces. Og den ydre motivation, hvordan lød den?
Der fandt de sætninger som, det er fra dette punkt, at jeg vil begynde at tjene en smule profit. Her er fokus entydigt på den finansielle gevinst, altså en ekstern belønning. Gennem tusindvis af de her små sproglige signaler begyndte de at se et mønster. Motivation er ikke bare noget, man føler. Det er noget, man aktivt udtrykker i sit sprog. Det er jo fascinerende, at man kan udlede så meget af sproget alene. Men det er vel stadig en fortolkning. Jeg går ud fra, at de havde brug for hårde tal for at bevise deres pointe. Præcis. Den kvalitative del gav dem hypotesen og nuancerne. Nu skulle det testes i stor skala, så det gik videre til den kvantitative del, hvor de analyserede data fra 322 succesfulde kampagner. Og måden de gjorde deres variable målbare på, altså det man i forskning kalder at operationalisere dem, den er virkelig værd at dvæle ved. Lad os gøre det. Hvordan afgør man overhovedet, om en iværksætter er en brugeriværksætter, bare ved at læse deres kampagnetekst? Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, for det lyder jo ret subjektivt. Hvordan sikrer man så, at 2 forskere læser den samme tekst og kommer til samme konklusion? Præcis mit spørgsmål. Er det ikke bare en mavefornemmelse? Det er en rigtig god og vigtig indvending. For at undgå det brugte de 2 uafhængige kodere, som ikke kendte til hinandens arbejde. De fik et helt klart sæt regler. Findes der en personlig historie om frustration, der førte til opfindelsen? Hvis en stifter for eksempel skrev, efter flere års frustration over at finde en kontorstol, der var både komfortabel og holdbar, tog jeg sagen i egen hånd og designede en, så blev det kodet som brugeriværksætter. Hvis historien i stedet handlede om at spotte en markedsmulighed, blev den kodet som ikke brugeriværksætter. Bagefter sammenlignede man de 2 koders resultater, og der var meget høj overensstemmelse, hvilket styrker validiteten. Okay, det giver mere robusthed. Men hvad så med at måle selve motivationen ud fra tekst? At et computerprogram bare tæller ord som passion eller profit, kan det virkelig fange noget så komplekst som et menneskes indre drivkraft? Jeg er stadig lidt skeptisk. Tager programmet højde for ironi eller den måde, folk bevidst brander sig selv på? Endnu en fremragende pointe. Og nej, et simpelt program kan ikke fange ironi, men det er her styrken ved store datasæt kommer ind i billedet. Forskerne udviklede en specialiseret ordbog med hundredvis af ord, der typisk signalerer enten indre motivation, ord som udfordring, passion, skabe, drøm, eller ydre motivation, ord som profit, anerkendelse, succes, marked. Et avanceret computerprogram med navn Diction talte så hyppigheden af disse ord i hver eneste kampagnetekst. Så tanken er, at selvom enkelte ord kan være misvisende, så vil det overordnede mønster i en lang tekst afsløre den dominerende drivkraft. Præcis. En enkelt svale gør ingen sommer, men 1000 svaler er et ret stærkt tegn. En højere score på de indre ord indikerer en stærkere udtrykt indre motivation. Det er ikke et perfekt mål for en persons sjæleliv, men det er et utroligt stærkt mål for, hvordan de vælger at kommunikere deres motivation til omverdenen. Og så er der den sidste brik. Hvordan målte de, om folk rent faktisk leverede til tiden? Ja, den må næsten være den nemmeste at måle. Den er i hvert fald den mest konkrete. De beregnede simpelthen antallet af dage mellem den lovede leveringsdato på Kickstarter og den faktiske dato, hvor den første forsendelse blev annonceret i en projektopdatering. Meget lige til og objektivt. Godt. Så nu har vi alle brikkerne. Vi har en måde at identificere brugeriværksætter på, en metode til at score deres motivation baseret på sprog, og et klokkeklart mål for deres leveringsevne. Hvad viste tallene så, da de satte det hele sammen? Da de så kørte tallene igennem, var resultatet altså ikke til at tage fejl af. For det første bekræftede de, at brugeriværksættere faktisk bruger signifikant mere sprog forbundet med indre motivation. Deres grundantagelse holdt stik. For det andet, og endnu vigtigere, så var en høj score på indre motivation direkte forbundet med hurtigere levering. Jo mere passion og personlig mission i sproget, jo færre dages forsinkelse. Okay, så de 2 ting hænger sammen. Brugeriværksættere har mere indre motivation, og indre motivation er forbundet med hurtigere levering. Men hvordan kan de være så sikre på, at det er motivationen, der er den direkte årsag? Kunne det ikke bare være, at brugeriværksættere er bedre planlæggere af en helt anden grund, og at sproget bare er en sideeffekt? Det er præcis, hvad en såkaldt mediationsanalyse hjælper med at afklare. Det er et af de vigtigste resultater i artiklen. Tænk på det som at teste en kædereaktion. Vi har 3 led. A. At være brugeriværksætter. B. At have højere indre motivation. Og C. At levere hurtigere. Analysen tester, om A fører til B, og om B derefter fører til C. Som en slags dominoeffekt.
Lige nøjagtigt. Og det afgørende er, at analysen statistisk skal vise, at hvis du fjerner B, altså den høje motivation, så forsvinder den direkte sammenhæng mellem A og C. Forbindelsen brydes. Det er det stærkeste statistiske bevis, vi har for, at motivationen ikke bare er en tilfældig sideeffekt, men selve motoren i kæden. Det er den høje indre motivation, der forklarer, hvorfor brugeriværksætter er bedre til at levere. Det er en virkelig stærk konklusion. Var der slet ingen overraskelser i dataene? Noget, der ikke helt passede med den oprindelige teori? Jo, der var en interessant nuance, som er værd at bide mærke i. Det viser, at ydre motivation, altså det at være drevet af profit og anerkendelse, ikke var statistisk forbundet med forsinket levering. Nå, okay. Så det er ikke sådan, at iværksættere, der taler om profit, er dårlige til at levere? Nej, det betyder snarere, at den drivkraft bare ikke hjælper dem, når de uundgåeligt rammer forhindringer i produktionsfasen. Den indre personlige passion ser ud til at give et ekstra gear, en udholdenhed til at kæmpe sig igennem problemerne og få produktet ud af døren. Den ydre motivation er ikke en ulempe for leveringen, men den er bare heller ikke en fordel. Den personlige mission gør forskellen. Så hvis vi samler trådene, hvad kan du så bruge det her til? Uanset om du er en, der støtter projekter, en studerende, der skriver speciale, eller måske selv drømmer om at blive iværksætter? Jamen, hvis vi forbinder det her til det større billede, gør der nogle meget konkrete takeaways. For dig, der støtter projekter på sider som Kickstarter, giver studier dig et praktisk værktøj. Næste gang du overvejer at støtte noget, så læs stifterens historie grundigt, læg mærke til sproget, er det en personlig fortælling om at løse et eget problem, taler de med passion om selve skabelsesprocessen og om at dele løsningen med et fællesskab. Ifølge denne forskning er det et stærkt signal om, at de vil se det som deres personlige mission at få produktet i dine hænder. Det giver fuldstændig mening i forhold til min egen oplevelse med den der smarte kaffekop. Hele deres kommunikation handlede om markedet og potentialet, ikke om kærligheden til god kaffe. Jeg tænkte aldrig over, at sproget i sig selv var et advarselssignal. Og for dig med mere akademiske interesser, hvad er lektionen her? For dig, der sidder med de akademiske grøller på, er der 2 store pointer. For det første viser studiet værdien af at se på, hvad der sker efter den indledende succes. Meget forskning stopper, når finansieringen er i hus. Men her ser vi, at den virkelig interessante historie om værdiskabelse først begynder der. For det andet er det en fremragende case på, hvordan man kreativt kan måle psykologiske koncepter som motivation ved at analysere eksisterende tekstdata. Det åbner utrolig mange døre for ny forskning, hvor man ikke behøver at lave nye undersøgelser fra bunden, men kan grave i det enorme digitale arkiv, vi allerede har. Hele den her samtale har jo fokuseret på leveringstiden, som er et klart og vigtigt mål for succes. Men det efterlader et spændende, ubesvaret spørgsmål, som jeg har tænkt over undervejs. Det er du helt ret i, og det rejser et vigtigt nyt spørgsmål. For vi har nu et stærkt argument for, at den indre motivation fører til hurtigere levering. Men fører den samme personlige forbindelse til problemet også til, at brugeriværksættere skaber et bedre produkt i sidste ende? Et produkt af højere kvalitet? Eller kunne man forestille sig det modsatte? At deres personlige tilknytning til den perfekte løsning faktisk kunne føre til flere forsinkelser? Fordi de bliver ved med at justere, forbedre og aldrig føler, at produktet er helt færdigt. At passionen bliver en stopklods for perfektionisme. Præcis. Hvad vejer tungest? Hurtig levering eller et perfektioneret produkt? Dataene her giver os ikke svaret. Og det efterlader en fascinerende tanke, som du kan reflektere videre over, næste gang du ser et projekt, der drives af en brændende personlig passion.